sang mane, good morning to all of you and welcome to SaHu Lifestyle, another new vlog. जेहेतु आम 5th सेमेस्टर रिजल्ट बाहरी तो कॉलेज जावा और देखा रिजल्ट कौन है कॉलेज बाहर के वीडियो कंटिन्यू कर कॉलेज जावाई रेडी तो चलते कॉलेज रे देखा कि सांग मान रिएक्शन कौन रिजल्ट आसला पर आज रिजल्ट बाहर खुशी पाठटा चलती आमर जिला स्तरीय कृषि जंत्रपाति मेला चलती तो चलते बुली आस ठीक ठीक कौन डिजाइन देखा ये सब कृषि उपकरण सब जंत्रपाति ये मुढ़ी भजा मेसीन कृषि उपकरण खाली ट्रैक्टर पावर टिलर ही रहा मामा केते खुशी आज रिजल्ट बाहर ये सब कृषि उपकरण जिला सरकार कृषि और कृषक सशक्ति कौन सब कृषि उपकरण ही अच्छे कृषि मेला बुलाबुली सरला चलू आ गोटे जगह को बुलिया जगह पाखापाखि पहुँची गलु यहाँ हूँ गोपालपुर पिकनिक स्पॉट बीच टाइप अच्छी मझे गोटे आइलैंड टाइप अच्छे चलते से फोटोशूट करवा और मजा नवा गोपालपुर पिकनिक स्पॉट ये गोटे आइलैंड भाया आइलैंड आइलैंड सब आम गांडू
ବାବୁଙ୍କର ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଏବଂ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସାରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନିହାତି।